Para pendengar We're Traveling with Jesus yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru. Hari ini saya mengajak teman saya, Ellen Kumaat. Saya Ellen dari Kupang, biasa bertugas melayani sebagai lektris di Paroki Kristoforus Grogol, Jakarta Barat. Senang sekali bisa melayani Anda sekalian pada saat ini bersama anak saya, Fanny. Orang kudus hari ini, Santa Elizabeth Ann Seton. Elizabeth Ann Seton adalah warga negara asli pertama kelahiran Amerika Serikat yang dikanonisasi oleh Gereja Katolik. Santa Elizabeth Ann Seton. Ia adalah seorang yang menawan, cantik, berbudaya, penunggang kuda, pemain musik, penulis puisi, penulis buku, dan dia menjadi seorang santa atau orang kudus. Dia sangat dicintai di Amerika Serikat. Beliau dihormati oleh Gereja Katolik dan Gereja Episkopal Amerika. Santa Elizabeth Ann Seton, doakanlah kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Bacaan pertama. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes bab 3 ayat 22 sampai dengan bab 4 ayat 6. Ujilah roh-roh, apakah mereka berasal dari Allah. Saudara-saudaraku terkasih, apa saja yang kita minta dari Allah, kita perolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi, sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Saudara-saudaraku terkasih, janganlah setiap roh kamu percayai, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Beginilah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Tetapi setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Roh ini adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka itu berasal dari dunia. Sebab itu, mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka.
Kami berasal dari Allah. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. First reading. A reading from the first letter of John. Beloved, we receive from him whatever we ask, because we keep his commandments and do what pleases him. And his commandment is this: we should believe in the name of his Son Jesus Christ, and love one another just as he commanded us. Those who keep his commandments remain in him, and he in them. And the way we know that he remains in us is from the Spirit whom he gave us. Beloved, do not trust every spirit, but test the spirits to see whether they belong to God, because many false prophets have gone out into the world. This is how you can know the Spirit of God. Every spirit that acknowledges Jesus Christ come in the flesh belongs to God, and every spirit that does not acknowledge Jesus does not belong to God. This is the spirit of the Antichrist who, as you heard, is to come, but in fact is already in the world. You belong to God, children, and you have conquered them, for the one who is in you is greater than the one who is in the world. They belong to the world, accordingly, their teaching belongs to the world, and the world listens to them. We belong to God, and anyone who knows God listens to us, while anyone who does not belong to God refuses to hear us. This is how we know the spirit of truth and the spirit of deceit. The words of the Lord. Thanks be to God. Mazmur tanggapan dengan refrein, bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Aku akan menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah kuperanakan. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran hai para hakim dunia, beribadahlah kepada Tuhan dengan takwa, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Responsorial Psalm. I will give you all the nations for an inheritance. The Lord said to me, you are my son. This day I have begotten you. Ask of me, and I will give you the nations for an inheritance, and the ends of the earth for your possession. Responsorial Psalm. I will give you all the nations for an inheritance. And now, O kings, give heed, take warning, you rulers of the earth. Serve the Lord with fear, and rejoice before him with trembling rejoice. Responsorial Psalm. I will give you all the nations for an inheritance.
Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, haleluya. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 4 ayat 12 sampai 17 dan ayat 23 sampai 25. Kerajaan surga sudah dekat. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itu, Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Jesus proclaimed the gospel of the kingdom and cured every disease among the people. Hallelujah, hallelujah. Gospel. A reading from the Gospel of Matthew. When Jesus heard that John had been arrested, he withdrew to Galilee. He left Nazareth and went to live in Capernaum by the sea, in the region of Zebulun and Naphtali, that what had been said through Isaiah the prophet might be fulfilled. Land of Zebulun and land of Naphtali, the way to the sea, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles, the people who sit in darkness have seen a great light. On those dwelling in a land overshadowed by that light has arisen. From that time on, Jesus began to preach and say, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." He went around all of Galilee, teaching in their synagogues,
proclaiming the gospel of the kingdom, and curing every disease and illness among the people. His fame spread to all of Syria, and they brought to him all who were sick with various diseases and racked with pain, those who were possessed, lunatics, and paralytics, and he cured them. And great crowds from Galilee, the Decapolis, Jerusalem, and Judea, and from beyond the Jordan followed him. The Gospel of the Lord. Praise the Lord Jesus Christ. Bacaan tambahan. Pembacaan dari kitab Yesaya bab 61 ayat 1 sampai 11. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan,
Demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. A reading from the book of Isaiah, the anointed bearer of glad tidings. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me. He has sent me to bring good news to the afflicted, to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, release to the prisoners, to announce a year of favor from the Lord, and a day of vindication by our God, to comfort all who mourn, to place on those who mourn in Zion a diadem instead of ashes, to give them oil of gladness instead of mourning, a glorious mantle instead of a faint spirit, restoration and blessing. They will be called oaks of justice, the planting of the Lord to show his glory. They shall rebuild the ancient ruins, the former wastes they shall raise up, and restore the desolate cities, devastations of generation upon generation. Stranger shall stand ready to pasture your flocks, foreigners shall be your farmers and vine dressers. You yourselves shall be called priests of the Lord, ministers of our God, you shall be called. You shall eat the wealth of the nations, and in their riches you will boast, because their shame was twofold, and disgrace was proclaimed their portion. They will possess twofold in their own land. Everlasting joy shall be theirs, God's word of promise. For I, the Lord, love justice. I hate robbery and wrongdoing. I will faithfully give them their recompense. An everlasting covenant I will make with them. Their offspring shall be renowned among the nations, and their descendants in the midst of the peoples. All who see them shall acknowledge them. They are offspring the Lord has blessed. Thanksgiving for God's deliverance. I will rejoice heartily in the Lord. My being exalts in my God. For he has clothed me with garments of salvation, and wrapped me in a robe of justice, like a bridegroom adorned with a diadem, as a bride adorns herself with her jewels. As the earth brings forth its shoots, and a garden makes its seed springs up, so will the Lord God make justice spring up, and praise before all the nations. The word of God. Thanks be to God. Elizabeth was born on August 28, 1774. The place was New York City during the time of the American Revolution. Elizabeth's parents raised her in the Episcopal Church. Therefore, she was not familiar with the Catholic Church. Then, sadly, at the age of 3, Elizabeth's mother died. At 19, Elizabeth married to William Seton, a wealthy businessman who made his fortune by trading. Elizabeth became the mother of 5 children. She was very prominent in American society, having knowledge of nature, music, poetry, and the French language. In difficult times, the family lost their fortune, and worse, William fell ill. He later died in the country of Italy. In her loss and sadness, Elizabeth discovered the Catholic Church. She found great love for Jesus in the Eucharist, the Blessed Virgin Mary, and the Holy Scriptures. After returning to America, she began a school for girls. Then, sadly, many families decided to leave her school after finding out that she had become Catholic. Having no way to support her family,
A Sulpician priest asked Elizabeth to help him in establishing a Catholic school for girls. Elizabeth agreed, and in 1810 she opened St. Joseph's Academy and Free School located in Maryland. It became the first free Catholic school in the country to educate girls in need. Elizabeth joined the Sisters of Charity, an order that continues serving orphans, widows, the ill, and the poor families, with special care to those who lack education. Towards the end of her life, Elizabeth faced many struggles, which included the loss of her 2 daughters. Mother Seton died January 4th, 1821. She reminds us that we can show love to the Lord through service, helping those that are in need of assistance and Semoga Tuhan selalu menaungimu, sinar mentari untuk menghangatkanmu, cahaya rembulan untuk mempesonamu, malaikat yang menaungi sehingga tidak ada yang bisa mencelakaimu, tawa untuk membuatmu ceria, teman setia di dekatmu, dan kapanpun kau berdoa, surga mendengarmu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian persembahan dari kami tim Weary Traveling with Jesus hari ini. Dari Ellen, Fanny di Kupang, Eka di Jakarta, dan saya Tina di Bali. Salam sejahtera, Tuhan memberkati kita semua di tahun 2021 ini dengan cinta dan perlindungan serta berkat-Nya. Amin.